Omoluku Rori Najalu Jesus Diho Amate Mangolu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma di hamu saluhutna amanami inanami dongat sahabor seaon di bagasat Tuhani natongon tumangihon hata ni Tuhat taon tangiang nami anggiak mahamu toktong di bagasan hahipason di ramoti Tuhatta Yesus jalatabe masyak kami Padita Samuel Aritonang mangula di GKP Resort Bengkulu. Hata ni debata gabe ujahan ni Partot Diotta di Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2020 sada imana nienet sian buku Rom bindu sada ayat 10 dohot ayat 10 itu hujahahum matuhita saluhutna takas mata paihutihut di bagasan rohat tabe aidangna huhailahun barita naulii ay hagogoon ni batadoi paluahon na sana porsea halak jahudi jumolo dungi doho dohalak junani ay di papatar do disi hati goran ni debata nasian hapor seaut tu hapor seaun obar tu natar suratian namangolu do partigori hinorhon ni hapor seaonna. Amen ita nido anggo sahatna jala nagabe topik dihita di Minggu tanggal 30 sada Oktober 2020 sadaon dido barita nauli na paibaruhon hamuak kadongan saha persiaon di bagasan Kristus Yesus ia Minggu pa 22 hon dung Trinitatis manang Minggu tanggal 30 sada Oktober 2020 sada on tongoddo nagabe sada perningotan di hari reformasi Huria ari namatcai argado hari 30 sada Oktober diangka denominasi Huria natar rajum tu Huria Protestan. Namar mula do reformasi i tongon di hari sadarion di 504 tahun nafsalpu manang takasna ima di hari 30 sada Oktober 1517 marhite sada namasa hati hai na dilohotton si Martin Luther do sia 55 dalil di pituni gereja di Huta Wittenberg di Tano Jerman. Songon natakas tabo to hamok kadongan ia sia 55 dalil na nilohotton ni si Martin Lutheri di patupa ibana doi songos sada paraloan manang perlawanan di naung masa akan alipe di perdalanan ni Huria hati hai. Jadi godang akka halipeon nani ida di si Martin Luther hati hai di patupa ibana paraloan do takadongan na hati hai marhite na mangalohotton siop 5 dalil di pitu ni garejai nakingan. Na paling utama tadi tentang si Martin Luther ima marhite haroro ni sada surat na ginoaran surat indulgensia ya surat indulgensia on ima surat naboi manesa dosa jala diperjualbelikan don hati hai di bagas joroi omma halipeon nani ida ni si Martin Lutheri sada halipeon mai dirajumi ibana ay takas do diperhatopot si Martin Luther pabuah holan ala asini rohani debatado dapot niak kajol mana persiai halua onna namar lapatan
haporseaon di asini rohani debata ido patahut jolma taruli di haluaoni jala haporseaon di asini rohani debatai datuk tubui siat diri ni jolma alai pinalumehon ni debata para si rohaidoi dang ala ni hatauon ni jolma perdosai asa marhite gerakan reformasi na pinatupa ni si Martin Luther hati-hai gawe tubuma tolu tema pokok manang slogan reformasi na terbarita rasi rasa sadarion ahamana tului ima nadido sola fide sola gracia dohot sola scriptura na toluomma nagawe situhuni reformasi i holan ala ni haporseam holan ala asini roha dohot holan ala natar surati ima nagawe slogan na dipatubegehon si Martin Luther hati-hai akadongas sa haporseaon di bagasan Kristus Yesus domu tu parningotan di hari reformasi di tanggal 31 Oktoberon dipakulingi dohita nuaing marhite jamita nanienet sian surat na tinongos ni Apostel Paulus tuhala Rom di bindu sada ayat 10 rodi ayat 10 itu jala boidohonon apala apitdo turpuhon tu parningotan di hari reformasi i buasa hudo apit hamo kadongan mangihutton sejarah manang barita taringo tu reformasi i sasitongna inna ia turpuhon ima rombi dusada ayat 10 rodi ayat 10 pituon odo nagawe ojahan ni si Martin Luther hati-hai lau palurusson akka ajaran nalipe di pardalanan ni huria hati-hai taringo tu haluauni manang taringo tu hasesaan ni dosa ay di bagasat turpuhon tung takasdo diodolhon si Paulus pabuha tung mangasahon asini roha manang basa-basa ni Tuhan ido tarbahet jolmai taruli di haluaon sian pakorhon ni dosai dada ala ni haluaon ni jolma pardosai manang dada ala nama nuhor surat indulgensia na di pamasa di huria hati-hai takasdo di parhatopok si Paulus pabuha asini rohani Tuhan ido na patauhon hita jolma taruli di haluaoni laos gabe na pinarhatopok naido na gabe sada gogo di ibana mamaritahon barita naulii na pinarhatopok ni si Pauluson nakingan ido ojahan ni si Martin Luther patupahon reformasi pabuha asini rohani de batas abdingdo na tu baluaho kita sian kapolisok ni dosai hamo kadongan di bagasat turputon mulut ajahan akid di ayat 10 dido si Paulus aidam na huailahon barita naulii ay hagogoon ni debataroi paluahon nasa na porsea halat jahudi jumolo dungi doho dohalat junani jadi tajahan akid di ayat 10 dido dakku hailahon barita naulii manang hatana asing budohonong dan maila au mabaritahon barita naulii buasa pola harwa dido si Paulus songoni buasa pola harwa dido ibana dakku hailahon barita naulii manang buasa pola dido ibana dan maila au mabaritahon barita naulii ia dido si Paulus pesongoni hamo kadongan ala hati hai di masa ni turpuhon molo di halak Yahudi dirajumi do ia barita nauli nama maritahon Kristus natar silangi gawe sada pargasi paddoi jala dietong sada hawotoon boy doi rupanita patudos
di sada Korin bidu sada ayat 20 didok songonon. Alai Kristus natar silangido hujami tahu kami pergasi padoi di halak Yahudi hawotoon di sipelebeku. Asa dohonom ma molo mangihutton pamikirion ni halak Yahudi hati hai hamokadongan ia Yesus nagidoaran Mesiasi sasitong ngadang boy ibadah padua hodirina sias silangi ay aguan hosaro ibadah jala mangihutton nasida muse mate di bagasak kaleaw doin na Yesusi dihau pinor silangi tabba mamuse hamokadongan akka hamaolon na niadopan ni akka naposea hati hai ay dihuria mula-mulai torobdo hati hai halak Kristen na ditakut na tarhurung di paporsuk-porsuk jalan na humacik na niay ni akka naposea di mulanai di pasiring donasida siap persauran na torobi jala mungkin omma na patubuhay laon di rohani nadeba akan naporsea hati hai maila manasida hinorhonni akan namasa nakingan patuduhon hadirion nang haporseon na tutuhan Yesus na dibaritahon di barita naulii gabe maila nasida maka tidakot Kristusi ala nunga dipasidik siap persauran dan dope dietong hauton haleaon barita taringot tu silangi alai hamok kadongan takas taida nakit dibagasa turbuon saluhut akan amasai dirajumi halak pe hauton nang haleaon barita nauli taringot tu silangi dan mabay surut nanggo otikpe semangat ni si Paulus laho mabaritahon barita nauli taringot tu Kristus natar silangi ay takas do dirajumi si Paulus nakit di ayat 10 paboa hagogoon ni debata sabing do napaluahon nasa naporsea suak songoni nang halak Yahudi Junani doho nasa bangso naporsea di ibanat jala monotaida musi di ayat 10 itu uduk ni ayat 10 onomi lam diodol hosi Paulus mamuse pakorhon ni barita naulii diakkan aporsea di ibana takas doi hamo kadongat tazaha di ayat 10 itu diodol hosi Paulus do paboa haporseaon di Kristusido na panguluhon akka partigori na mangulu do partigori hinorhon ni hapor seaonna ido ibana nakit di ayat 10 itu namar labatan hamo kadongan dada alani hatuaon ni partigori ubahen na tarbahesa taruli di haluaoni alai tuntak kasto di do holan ala asini roha Kristus nama noktongido nama mitori hut paluahon molo bahasa ni si Luther nakingan sola gracia holam ala asini rohani Kristus do na paluahon akadongan saha porseaon di bagasan Kristus Yesus tema ni minggutta di tanggal 31 Oktober di dok naking barita nauli na paibaruhon ahado hay baruhon na boy taida siap barita nauli mangihutton turpu di mingguon sian hatorangan na binahen ni si Paulus nakingan takas do di sitaida hamok kadongan paboa huaso ni barita nauli dada hola barita haluo sabing bei alai laus ihudo barita nauli manugu jolma tuha porseaon nasitongi ai siap barita nauli ido hita dapotan pangatusion nasitong taringot tu hadirion dohot hatigoran ni debata hamu kadongan na pinarhamaol ni tuhatta asamarhite perdengotan ari reformasi ni huria na dipadongu tu tema minggu barita nauli na paibaruhon di bagasa sadarion terjodo saluhut huria ni Tuhani
nangakkan aporsea be para taratahon ngulu na marhai baruon. Asa dohonok kumatuhita songon huria na reformatoris ikon udutan ni huria ni tuhatta do di partikianon mengkritisi aka praktek-praktek hasomalan naso harubuk be tulomo ni rohani debata diganu aka turgas pakobasionna asa saluhut huria nang akana porseai lam marojahan tuhata do lomo ni rohani debata ido na dipaingot di bagasan tikion asa mangalehon sadadalan songo dia ma asa lam marojahan huriai dohot ngolu ni ruas ni huria taringot tu hasitongan ni barita naulii akadongan na kinaholongan ni Tuhatta Yesus ikut taparhatutu do nunga di pai baru de batahita di bagasan Kristus Yesus na di baritahon di barita naulii asa halak na pinau baru ni debata akaido nagabe sitean baga-baga ni debata marhite jamiton dipakulingi jala dipaingot hitan waeng asa ukap rohatta majakon hai baruon naboy dapot tita marhite naringgas majaha barita naulii sadarion saluhutak kana porsea di ibana dipaingot unang patakang roham alay lean maroha nang todim tu debata asa di leon roha dohot toddi nai baru tu bagasan pikiran nang ate muna lam dipatakka koroham ingot ma lam daudo asini rohanai alai molo di pai baru hongolum di bagasan Kristus nama noktongi jupangan jala dapotan pasu-pasu maho di ngulum asa hala Kristen natakas mangulu haporseonna ima hala nasetotong rade di pai baru di bagasan Kristus ulahi mamado amanginang ia hala Kristen natakas mangulu haporseonna ima hala Kristen na marharareon di pai baru dirina di bagasan Kristusi jala tarida mai di bagasan parbuena asa parbue ni halak na pinay baru di bagasa Kristus maila mai mangulahon dosa alani hamu kadongan na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus tung paholang madirim siar ragam ni hasahaton paholang madirim siar ragam ni haramunon doh nasa panudalion siat debata alai ditikion di paingot dohita pajonok maroham do todim gabe panguloy di patitna gabe bangso ni debatana satia maho mangaradoti lomo ni rohan ni debata hari kotom ma mangguruhon barita naului hari kotom ma majaha akka hasitongan narong di barita naului asa marhitei di pai baru ngulum di pai baru todim di tonga-tonga ni ngulum amu akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus takasma mangulu haporseota marhite harareon nakingan naolo di pai baru Tuhani surero hita di portibion maka lomohon akan naib baru lomodo rohatta marbagas naib baru lomodo rohatta marpahean naib baru lan akan na asing alai nuain unang maholan akai na ibarunian alai lomo maroham di pai baru Tuhani asa molo di halomohor roham di pai baru Tuhani suluk marotot dinai pai baruhon rohanak pikirata suluk marotot dinai mangaleon dia do dalan nai baru di tonga-tonga ning nguluta songo dalatta mangaradoti hatanai
atau paloas madirim dirajai tompinai uka maroham asa mangula dewata pai baruhon ngulum songon sitong na bangulu halak na porsea di Kristus sai didongani asini rohani dewata na manoktongi mahita lahu majakon hai baruhoni di tonga-tongani nguluta dewatama na mangaramoti amu saluhuna. Amin.